À l'âge de 19 ans, j'ai fait des vacances en Turquie. وأنا عمري 19 سنة كنت أقوم برحلة في تركيا. Et c'était ma première rencontre avec l'islam en fait. وكان هناك أول لقاء لي بالإسلام. À l'époque en France, il y avait très peu de musulmans. وفرنسا في هذا التوقيت يوجد قليل من المسلمين. En tout cas, je connaissais personne. وعلى الأقل أنا ما كنتش Et أعرف مسلمين هناك. j'étais très intéressé par l'islam. وكنت مهتم جدا بالإسلام. Ensuite, j'ai rencontré un Marocain qui était devenu chrétien. وبعد ذلك قابلت مغربي كان قد تحول إلى المسيحية. Et il a essayé de me montrer les différences. وهذا المغربي حاول أن يبين له الاختلاف. Et en théologie, j'ai fait un bachelor, donc une licence sur un sujet du Coran. وأنا قد حصلت على ليسانس في علوم القرآن. Et j'ai continué à étudier les deux religions. وحاولت أن أدرس الديانتين. Mais ce que j'ai découvert, ولكن ما اكتشفته c'est peut-être pas ce que vous pensez. يعني لن يخطر على بالكم. Il faut d'abord définir les mots. Il faut définir les mots. يجب أولا التعريف بالكلمات أو توضيح الكلمات. Pour moi, être chrétien, c'est suivre ce qu'a dit Jésus. بالنسبة لي أن أكون مسيحيا هو اتباع ما قاله السيد المسيح. D'accord? Ça c'est ma définition. Ma définition de l'islam est aussi différente de la vôtre, peut-être. وربما يكون تعريف الإسلام يكون مختلفا عن تعريفكم أيضا. Ma découverte à l'époque et que je crois encore aujourd'hui, c'est que اكتشافي في هذه المرحلة وأيضا الآن l'islam est un principe. الإسلام هو عبارة عن مبدأ. Din, c'est ce que nous devons à Dieu. دين ما يجب أن ندين له، أن ندين بالله له. C'est une dette envers Dieu. Et notre dette, c'est de nous soumettre à lui. وهذا الدين هو الخضوع والتسليم لله سبحانه وتعالى. Donc le concept d'islam pour moi est beaucoup plus large que l'appartenance à un groupe religieux. بالنسبة لي الإسلام هو أكثر من الانتماء لمجموعة تنتمي إلى دين.